sitwasyong ingon ane. Ang paghigugma ba kasakit na lang permenting mahiagong mugmaan kon sa imong mga kamot. Higugma alang kung tunay lisod ba sa pagsabot. Kaya nako ang tanan buhaton kay para lang mas mulig-on ang relasyon ug walay pakisuban. Tanan nimo nga sayop kaya kong palampason basta isaad lang sako nga imo kong mahalon na pano galing kay wala. Gihimo mo lang di ay ako nga katawanan kay salain kamo sabay. Ang paghigugma kong gihatag wala mo nasuklian. Ingon ani ba ang balos gibuhat ko manang tanan maong karon dili nako. Pasensyahay na ta di na nako magkaya nga perming magpakatanga. Kung may chance pa man nga ikaw kay mabalikan di na siguro ko sakit-sakit ra ka sa para sa ako ang kini ipadayon pa. Tama na nga nasakitan og kapila. Ikaw ang rason sa tanang kasakit nga nabatian. Lisod na para sa ako ang kini ipadayon pa. Tama na nga nasakitan og kapila. Natuo ko nga ikaw pero tama na. Kasing nagdugo nakasinati og bait. Unsang klaseng tambala ang makawala sa sakit nga diri sa ako ikaw hinungdan sa tanan. Dili man ta ko butang para imong dulaan. Sige ako na ang mali ikaw na ang insakto. Sala di ay nako kung mahigugma kog seryoso nga kanang sa imo ha makayag dula ang tanan. Sa ako dili tungod lahi ko sa uban. Wala nako gipaminaw ang tanan nga sulti nila tungod sa kong rason nga nahigugma kos imuha. Tas ang imuhang balos igo ra ko nimong giilad. Sa akong kasing-kasing sakit ra imong gihatag nya karon dili nako. Pasensyahay na ta di na nako makaya nga perming magpakatanga. Kung may chance pa man nga ikaw kay mabalikan di na siguro ko sakit-sakit ra ka sa para sa ako ang kini ipadayon pa. Tama na nga nasakitan og kapila. Ikaw ang rason sa tanang kasakit nga nabatian. Lisod na para sa ako ang kini ipadayon pa. Tama na nga nasakitan og kapila. Natuo ko nga ikaw pero na para sa ako ang kini ipadayon pa. Tama na nga nasakitan og kapila. Ikaw ang rason sa tanang kasakit nga nabatian. Lisod na para sa ako ang kini ipadayon pa. Tama na nga nasakitan og kapila. Natuo